जगन्नाथ कण्ठशोभितकौस्तभ पद्मनाभ वेदगर्भ चन्द्रसूर्य विलकना श्रीमुख गोपीनंद राजा ढाले लोतक बाहुड़ा रथरे हसे श्रीमुख गोपीनंद राजा ढाले लोतक भाविथिला नंद फेरिब गोविंद भाविथिला नंद फेरिब गोविंद हसिबता गाँ गोप आह जगन्नाथ कलेजा अनाथ रे आउ के हरिब दुख आउ के हरिब दुख सहिब केमिति कोड़ खाली करी गला दिनु कानु बढ़ुछिलु हर गति पुत्रर विच्छेद पिता सहिब केमिति कोड़ खाली करी गला दिनु कानु बढ़ुछिलु हर गति आशार जमुना सुखीगला जी आशार जमुना सुखीगला जी कांदुछंती गोपसुत आह जगन्नाथ कलेजा अनाथ रे आउ के हरिब दुख आउ के हरिब दुख नंद महाकुड़ से तो गौड़ मऊड़ बाड़ी हो जाइछि अंध परिनंद निंदुछि मंद कपाड़ नंद महाकुड़ से तो गौड़ मऊड़ बाड़ी हो जाइछि अंध परिनंद निंदुछि मंद कपाड़ वृद्ध काले जेबे पुओ नाही पासे वृद्ध काले जेबे पुओ नाही पासे जीवन की आउ सुख आह जगन्नाथ कलेजा अनाथ रे आउ के हरिब दुख आउ के हरिब दुख आउ के हरिब दुख। धन्यवाद भक्तवृंद। एक भिन्न स्वाद भक्ति गीत आपण माने शुणिले जापर नुआ प्रकार नूतन प्रकार लेखा टिके पुराण भितर ये गीत को तैयारी करिछि। जगन्नाथ तो केवल रहस्य करहब थटा करहब कहीं से थटार प्रत्येक रहस्यर सागर रस सागर भक्त कहूँ आज एत लक्ष लोक रेडियो कहला टीवी कहला 20 लाख लोक होती जगन्नाथ बड़दाण्ड हाँ हाँ अपूर्व भक्त कहते ये किए से आसुँच क्या एत लोक मुझे बुझेली रे मन टी ध्यान दे
জন সমুদ্রে লহড়ি আসুছি মাଳ মাଳ জন সমুদ্র আহা সୋରିଷ ବୁଣିଲେ ତଳେ ପଡୁନାହିଁ ଏତେ ଲୋକ জন সমুদ্রে লহড়ি আসুছি মাଳ মাଳ বরুণ রজার জুঁই পুଅ যাଏ গুଣ୍ଡିଚା ঘର পুণ্য লহড়িরে নাব ভাসুছি জଇଁ নন্দী ঘোষ নাবে বসিছি পুণ্য লহড়িরে নাব ভাসুছি জଇଁ নন্দী ঘোষ নাবে বসিছি পুণ্য লহড়িরে নাব ভাসুছি জଇଁ নন্দী ঘোষ নাবে বসিছি কଳା বামন রূপকু দেখ তার কেড়ে সুন্দর রে কଳା ধীবর কেড়ে সুন্দর রে কଳା ধীবর জন সমুদ্রে লহড়ি আসুছি মাଳ মাଳ বরুণ রজার জଇଁ পুଅ ଯାଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର রে କଳା ଧୀବର রে କଳା ଧୀବର ଜଗନ୍ନାଥ ନାଚୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦୌଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତ ସମ୍ଭାଳିବ ବୁଢ଼ା ଠାରୁ ଟୋକା ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନାଚିବାରେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆହା ସେ ତ ମଥାରେ ପିନ୍ଧିଛି ଫୁଲର ଟାହିଆ ଦେଇଛି ରାଘବ ଦାସ ଆହା ଦେଇଛି ରାଘବ ଦାସ ମଠରୁ ଯୋଉ ଫୁଲ ଟାହିଆ ଆସେ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆହା କି ଅପୂର୍ବ ସେ ତ ମଥାରେ ପିନ୍ଧିଛି ଫୁଲର ଟାହିଆ ଦେଇଛି ରାଘବ ଦାସ ଦାଣ୍ଡେ ଭକତ ମାନଙ୍କ ମେଳ ନାଟ ଦେଖି ଫୁଟେ ରଙ୍ଗା ଧରେ ହସ ଆହା ଫୁଟେ ରଙ୍ଗା ଧରେ ହସ ଖାଲି ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ବାସୁଛି ପାରିଜାତ ସର ଘରୁ ଖସୁଛି ଖାଲି ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ବାସୁଛି ପାରିଜାତ ସର ଘରୁ ଖସୁଛି ନବ ଯୌବନ ବେଶ ଆହା ନବ ଯୌବନ ବେଶ ଦେଖ ତାର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରେ କଳା ଧୀବର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରେ କଳା ଧୀବର भक्त बंधु माने प्रकृत तथ्य तत्व उपरे आपण नेबी टिके ध्यान देबे प्रिय भक्त बंधु माने कोटि के गोटिए वरुण जे माकु विधि मते बाहा होई प्रभु विधि मते बाहा होई जगाना उरिया जाउछि रे देखो घरणी की मिछ कही आहा घरणी की मिछ कही भौणी सुभद्रा को बड़ भाई बलभद्र को धरिकी जगन्नाथ महाप्रभु बाहर जेतबेले टिके माँ साधाणी पचारि दियंती प्रभु कुआड़े जाउछ कि कहीं ना बाहागर परर घटना ये आहा टिके मिछ कथा कहते महाप्रभु जगन्नाथ कहीं ना मिछ न कहले से भक्त को दर्शन करें ना लक्ष्य करूँ निज घरणी ठारू बहुत बड़ भक्त से भक्त बागड़ से भावग्राही भक्त अधीन जगन्नाथ महाप्रभु बोला आनंद कुमार हरि बोल भक्त पाई कि ना भरे बसीची दिन दुखी की उद्धार करुची भक्त पाई कि ना भरे बसीची दिन दुखी की उद्धार करुची कात न थाइबा
ବାହୁଛି ତାତ ନଥାଇ ବାହୁଛି ନା ତାର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରେ କଳାଧିବର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରେ କଳାଧିବର ଜନ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି ମାଳ ମାଳ ବରୁଣ ରଜାର ଜୋଇଁ ପୁଅ ଯାଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ପୁଣ୍ୟ ଲହଡ଼ିରେ ନାବ ଭାସୁଛି ଜୋଇଁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ନାବେ ବସିଛି ପୁଣ୍ୟ ଲହଡ଼ିରେ ଆହା ପୁଣ୍ୟ ଲହଡ଼ିରେ ନାବ ଭାସୁଛି ଜୋଇଁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ନାବେ ବସିଛି କଳବା ମନ ରୂପକୁ ଦେଖ ତାର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରେ କଳାଧିବର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରେ କଳାଧିବର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରେ କଳାଧିବର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରେ କଳାଧିବର। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ 21 କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ହିସାବରେ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରୂପକ ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି କୁର୍ତ୍ତା ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି ନାମ ରୂପକ ସାବୁନରେ ମୁଁ ଟିକେ ସଫା କରିବାକୁ ସେବକ ହିସାବରେ ଆସିଛି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ ଗୀତ ପ୍ରତି ଚହଳ ପଡ଼ିଛି ନନ୍ଦ ଗାଁରେ ନନ୍ଦ ପୁଅ ଆସେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ନନ୍ଦ ପୁଅ ଆସେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ अरे चहल पड़ी नंद गारे हो अरे चहल पड़ी नंद गारे हो ए नंद पुओ आसे ए नंद पुओ आसे नंदी घोषरे नंद पुओ आसे नंदी घोषरे अरे चहल पड़ी नंद गारे नंद पुओ आसे नंदी घोषरे चहल पड़ी नंद गारे नंद पुओ आसे नंदी घोषरे जाइथिला दिने जाइथिला दिने अक्रूर रथरे बुड़ैलो तक सागरे आजी कान्हा से नंदी घोषरे 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 चहल पड़ी नंद गारे हो नंद गारे नंद पुओ आसे नंदी घोषरे हो नंदी घोषरे नंद गाँव चहल पड़ी जाइए महाप्रभु जगन्नाथ आज फेरी आसुंच कलाकार फेरी आसुंच श्रीक्षेत्र छाड़ी आसुंच ब्रजपुर को ब्रजवासी माने यह चिंता करुँच दाम सुदाम सुबड़ मधुमंगल भाविले आहा कान्हू आम एत दिन के मन पड़ू भक्तर भगवान भगवान केते विश्वास कर अतुट विश्वास भक्त मान ब्रजवासी आहा कौन है प्रिय भक्तवृंद ध्यान देवे कन्हई फेरिबा खबर शुणी चेता पाई उठे राधिका राणी कन्हई फेरिबा खबर शुणी से खबर शुणी चेता पाई उठे राधिका राणी आनंदे लोतक पड़िला झरी से पड़िला झरी बासिला बनस्ते कदम्ब कड़ी आउ वृंदावन जड़ वृंदावन चेतना पाइला विचित्र कथा खाली श्रवण मात्र के कलाखानु फेरी आसुची
ধন্য ভক্ত, ধন্য জগন্নাথ, ধন্য জগন্নাথ, ধন্য জগন্নাথ। জড় বৃন্দাবন জড় বৃন্দাবন পাই হিলা চেতন, জড় বৃন্দাবন পাই হিলা চেতন, যমুনা হসুচি জুয়ারে, আজি কাহ্না সে নন্দী ঘোষরে, আজি কাহ্না সে নন্দী ঘোষরে, আজি কাহ্না সে নন্দী ঘোষরে, আজি কাহ্না সে নন্দী ঘোষরে। চহল পড়িছি নন্দ গাঁরে, নন্দ পুଅ আসে নন্দী ঘোষরে, চহল পড়িছি নন্দ গাঁরে, নন্দ পুଅ আসে নন্দী ঘোষরে। বাবা ଆନନ୍ଦ, କି ଆନନ୍ଦ ଗୋପପୁରରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଳାକାହ୍ନ ଆମର ଫେରି ଆସୁଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଯାତ୍ରା ଶରଧା ବାଲିକି ଭୁବନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା 21 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦେବତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୀଟ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହା କି ବିଚିତ୍ର, ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣେ ଗୋପପୁରରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ମା ଖାଉନଥିଲେ, ପିଉନଥିଲେ, ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇଯାଇଥିଲେ ପୁଅ ବିନା। ଆହା ଧନ୍ୟ ମା, ଧନ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଜନନୀ ଯଶୋଦା ବାତୁଳି ହୋଇ ବିକଳରେ ଡାକ ଦେଲେ କହ୍ନେଇ, କହ୍ନେଇ ରେ କହ୍ନେଇ ରେ ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି। କଳା କହ୍ନେଇ ମୋର ନୀଳମଣି ମୋ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ସତେ କ'ଣ ତୁ ଆସୁଛୁ? ମାର କି ଚିତ୍କାର, ମାର କି ଭାବ। ଜନନୀ ଯଶୋଦା ବାତୁଳି ହୋଇ ବିକଳରେ ଡାକ ଦେଲେ କହ୍ନେଇ, ପୁତ୍ର ହରା ନେତ୍ରେ ନନ୍ଦରାଜନ, ସେ ନନ୍ଦରାଜନ କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋ ଧନ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେଉଁଦିନଠୁ କଳାକାହ୍ନ ଛାଡ଼ିକି ଗଲାଣି ଗୋପ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଆଖିରେ ଆଉ ପୁଅ ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ପୁଅ ହଜି ଯାଇଛି, ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆହା କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦରାଜା। ପୁତ୍ର ହରା ନେତ୍ରେ ନନ୍ଦରାଜନ, ସେ ନନ୍ଦରାଜନ କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋ ଧନ। ନୟନ ସଂଖାଳି নয়ন সংখাড়ি আরে হেবন মাড়ি, নয়ন সংখাড়ি আরে হেবন মাড়ি, তু কি ফেরুছু সতরে, আজি পশ্চিমে উদেকি সূর্যরে, আজি পশ্চিমে উদেকি সূর্যরে। কাহ্না সে নন্দী ঘোষরে, কাহ্না সে নন্দী ঘোষ। নাই চিন্তা করছি সে মন ভিতরে, কাহিଁକି ভয় তার আসলে মন ভিতরে। সেতিকিବେଳେ ପଣ୍ଡା ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ତମେ କ'ଣ ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଛ ରଥଟା ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବା ପାଇଁ? ଏ ହେଉଛି ପୁରୀର କଥା, ଭାବ ଭକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଯାତ୍ରାର। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପଣ୍ଡା ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଆରେ ଛାଡ଼ 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 ଭାଇ ରଥ ଦୌଡ଼ି, ଜମା ତୁ ଭିଡ଼ୁକୁ ନୁହଁ। अरे छाड़ छाड़ छाड़े, हे छाड़ छाड़ छाड़े, अरे छाड़ छाड़ छाड़े भाई रथ दौड़ी, जमा तू भिड़ुकु नुह रे, जमा तू भिड़ुकु नुह, जमा तू भिड़ुकु नुह रे, जमा तू भिड़ुकु नुह। अरे छाड़ छाड़ छाड़े, हे छाड़ छाड़ छाड़े, अरे छाड़ छाड़ छाड़े भाई रथ दौड़ी, जमा तू भिड़ुकु नुह रे, जमा तू भिड़ुकु नुह, जमा तू भिड़ुकु नुह रे, जमा तू भिड़ुकु नुह। मिछरे मातिचु मायारे पड़ीचु, मिछरे मातिचु मायारे पड़ीचु, लोभरे मोहरे बणा तू होइचु, कुटक पटरे दिन को
ସାରୁଛୁ କୁଟକ ପଟରେ